বঙ্গবতী হাঙ্করব বিরসা মুন্ডাनि फिलसारा बासी आश्रमे साल पालायजाखा अमरपुरनि आनंदधारा हल लजिजाक पांदानो चांगै रेखा रांमंत्री प्रणजित सिंह राय आरो एमएलए रामपद जमातिया रंजित दास जितेंद्र मजुमदार संजय मानिक त्रिपुरा बदलनि हांकर तांफां याकचु देबल देबरायनो खबै जुदा जुदा बेरेमनि लुको आदं संथाय हापांनि तांफां संबो तंमानि पांदावा खरक दक चिनि तिप्रा सरंगना जागानि पाट्टा किसान क्रेडिट कार्ड नो खबै हापांनि दालबिदाल सार्टिफिकेट रजाखा रांमंत्री कक नारंगना थांगि शाखा हास्तिनि बेबाक बेरेमनि लुकोरंनि हांप्राय ओंखेनो हास्तिनि हांप्राय ओंनाय এই জনজাতীয় কোন দিবসকে পালন করা নিয়ে শুধুমাত্র একটা ঘোষণা করা নয় এবং এই দিনেও তিনি সারা দেশের জনজাতীয় অংশের মানুষের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য আজকে তিনি ঘোষণা করতে চলেছেন ৭৭০০ কোটি টাকার প্যাকেজ বিভিন্ন খাতে যেখানে জনজাতিদের কল্যাণে কাজ হবে 11 বছর যাবত যিনি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন বহু টার্গেট করেছেন যে জনজাতিদের প্রত্যেকটা ঘরে পাকা বাড়ি পৌঁছাতে হবে টার্গেট করেছেন প্রায় যে টার্গেটে উনি অ্যাচিভমেন্টও পৌঁছেছেন।